namin dalang kami. Bakit nga raw? Nanay! 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 Brum! Nanay! Brum, brum, brum. Uy! Hoy! Ano yan? Wala ka nangyari ah. Wala nangyari ba? Nanay! Nanay! Uy. Clap, clap, clap. Nasaan na yung brum brum? Brum, 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 brum. Kanina tumutuwad siya eh. Kasi bigla ka nagpakita eh. Nawala na tuloy. Ay, tumulong na. Para tumumad. Brrrr. Tindahan mo na si nanay, tindahan mo na. Brum, brum. Pinabalik niya. Ay, kira. Ay, tutuwad na yun eh. Kaya nga eh. Tuwad na, tumbling! Tuwad na, dali, tuwad. Tumbling! Pakita mo kay mama yan, dali. Video natin, no? Video natin. Ha? Mama, pakita natin to kay mama. Ha? Pakita natin kay mama. Ha? Uy, bakit na naman? Ha? Kiss mo nga to, kiss. Kiss mo, kiss. Kiss mo to, kiss. Dali, kiss mo, kiss. Kiss, dali, kiss. Hindi ko sabing mano, kiss. Ay, ang kulit. Nagmamano talaga sa kiss, dali, kiss. Kiss. Kiss mo to, kiss, dali. Kiss, dali, kiss mo, dali, kiss. Dali na, kiss mo na. Kiss na, dali, kiss. Ay, nagmano talaga ang kulit. Minamano niya yung kiss na. Kiss, dali, kiss. Kiss, dali na, kiss. Oh, dali na, kiss. Si ate na lang, kiss mo, dali. Kiss na lang, dali. Kiss mo si Rabbit. Kiss mo si Rabbit. Rabbit, kiss mo, dali. Oh, hindi naman kissing ganyan eh. Grabe naman yung ginawa mo kay Rabbit. Ano yung ginagawa mo? Ano sabi mo kay Rabbit? Ha? Ano yan? Ha? O, tumutuwad ka na naman. O, babalik mo yung unan. Balik mo sa supa. O. Sige ka. Talaga naman tong batang to, oh. Ay na.
Yan,